प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान श्रद्धार अरश्री आज जो प्रसंग रखा है वर्तमान परिस्थिति और यार समाधान में माँ श्री अरविंद भाई मैंने गोटे कथा आम अवश्य निश्चित मन रखा प्रत्येक व्यक्ति जितेबाला जो प्रकार परिस्थिति आसे से तार से परिस्थिति आवश्यक थाए कारण से परिस्थिति द्वारा ता चेतनार शुद्धिकरण हुए, चेतनार अग्रगति हुए, किसी शिक्षा लाभ करे एवं तार उपलब्धि को आउ गोटे पाद आगे नबारे ये परिस्थिति साहाय्य करे। कारण आमे माने जेहेतु माँ को धरले रूपांतर पथरे अभिशा रखिले रूपांतर कोठी ना कोठी आम भीतर गोटे बसा बांधिला तेणु आम प्रत्येक जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति आसो तेरे व्यक्ति जीवन परिस्थिति सहित समग्र विश्वर मध्य गोटे चेतना अच्छी विश्व चेतनार से भाई जति कि छोटे मौलिक परिवर्तन आवश्यक अनुभव हो समग्र विश्व पर मध्य परिस्थिति हो कारण ये हूँ चेतनागत संकटर कारण। आज आम चारिआडे जो प्रकार विभीषिका देखुचे युद्ध घमाघट हो बोमा आतंकवादी होची असत चोरी डकायती गुंडागिरी सब चली पुओ झील मान मध्य जो प्रकार संपर्क आम देखुचे बा जो प्रकार चारित्रिक स्खलन आजिकल होथिबार लक्ष्य करा जाउची ये सबुड़िक हूँ चेतनागत संकटर कारण। मनुष्य माने जतेबेले अतिष्ठ हेबे सेतेबेले परिवर्तन पाई से माने चाहिए आउ लोक मैंने जो परिवर्तन चाहिए अभिशा करेंगे तापर शक्ति काम करिवो रूपांतर शक्ति अतिमानस महाशक्ति काम करिवो तापर रूपांतर सहज हो। तेणु भगवान को डाकिया पाई वर्तमान परिस्थिति चापा दउछि से चापा को किए केते टॉलरेट करि पारुछि कार टेम्परामेंट केते वर्तमान परीक्षा चलछि। श्री अरविंद गोटे जगार लिखिछन्ति डिवाइन लाइफ रे ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ हार्मनी। कथाटी को माउथर कहूँ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ हार्मनी। वर्तमान जेते सब परिस्थिति देखा देइछि ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्जिस्टेंस वर्तमान आमर ये पृथ्वी रे ए सृष्टि भितर जेते सब समस्या देखा देइछि आर एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ हार्मनी। ये होचे अत्यावश्यक भावे संगतिर समस्या अर्थात संगति तैयारी ही पारनी कहीं पारनी तारी बहुत कारण अच्छी तार कारण होची व्यक्ति ता निजर परिसर को अतिक्रम करि पारनी से ता निज चिंतारे जहाँ जानुची सेटा से ठीक बोली जाहिर करि बसछि एवं से कार्य नहले प्रतिवाद करुच्ची प्रतिरोध करुच्ची विद्रोह करुच्ची हंगामा करुच्ची। तेणु ए दृष्टि जदि आम अनुध्यान करवा को प्रकार शक्ति आमको अधिकार कले आमे व्यक्ति चेतना रे अग्रगति करने सहित आ निजर व्यक्तिगत इच्छा रहिबो नै। केबे मनीष एक कथा चिंता करदि मु भगवान खाते भगवान खाते परिचालित भी तो मोर इच्छा किसी रही मु जो चिंता कर गाड़ी करी घर करी गोटे बंगला गोटे बनईबी पंडिचेरी जीवी दिल्ली आश्रम जीवी बा एमती ओडिशा रे जते जते रिलीफ सेंटर अच्छी सब बुलबी भारत वर्ष जते रिलीफ सेंटर अच्छी बुलबी लाइफ टाक माँ धारा बुली बुलिकी मो लाइफ टाक एंजॉय करी एंजॉय करवाटा इच्छा अच्छी हेले माँ सेंटर को बुली बुलिका एंजॉय करी ये चेतना शुद्धिकरण लक्षण नुहे खाली सेंटर बुले चेतना परिवर्तन हम नहीं। तेणु व्यक्ति ता आत्मसत्ता सहित जदि परिचालित हुए संपर्क रखे ताकू जो ता जीवन गाइड रूप ग्रहण करे और से परम चेतना पर जदि से पूर्ण निर्भर करे आ निज मध्य थिवा सकल इगोइज्म को जदि से आबलिश करि पारे अर्थात निजर अहंगत भाव जहाँ जहाँ सब अच्छी
ତାକୁ ଯଦି ମୂଳପୋଛ କରାଯିବ, ଆବଲିଶ କରିବାର ତ ମୂଳପୋଛ କରିବା, ଆବଲିସନ ଅଫ ଅଲ୍ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଧ ଅଛି ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ। ଏ ସହଜ କଥା କଣ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ଅନେକ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି। ମା ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଲେଖିଲେ, ଆଜି ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧର୍ମୀୟ ଭେଦଭାବ, ଧର୍ମଟା ଯେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବ ଧର୍ମକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କରାହଉଛି, ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ଚାହିଁକି ବଦଳେଇ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍, ସେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ। Religions may reckon their greatness by the number of their believers, but truth would still be the truth if it had not even a single follower. ଧର୍ମ କଣ କରେ? Religions may reckon their greatness, ତାର ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖେଇବ, ବିଦିତ କରେଇବ। କେମିତି ଭାବରେ? by the number of their believers, ସେଇ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଦେଖେଇ ସେ କହ, ଦେଖ ଆମର ଧର୍ମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ, ତେଣୁ ଆମ ଧର୍ମ ମହାନ, ଆମ ଧର୍ମ ବଡ। ଫୁଲ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ, ଯୋଉ ପରମ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ମଦର ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପରମା ଜନନୀ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ତମେ ଏଇ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଆମକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡଚୁମସା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। କେତେ ଜଣ ଏଇ କଥାଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିପରି ଭାବରେ ତୁଲେଇବି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବି, ତାଙ୍କରି କୃପା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖିବି, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ମୋତେ ଅଧିକାର କରିବ, ସେ ଚେତନା ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଯଦି ସେଇ ପରମ ଚେତନା ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ତାର ମୋ ଲାଇଫର ଫେଲୁଅର କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ହିଜ ଫେଲୁଅର ଇଜ ନଟ୍ ଫେଲୁଅର ହୁମ୍ ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ। ତାର ବିଫଳତାଟା ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରନ, ତା ଜୀବନରେ ଫେଲୁଅର ପୁଣି କଣ? ତା ଜୀବନରେ ଫେଲୁଅର ଶବ୍ଦଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକ୍ସେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କାଳେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବୁ, ଅସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ତେଣୁ ସଙ୍କଟ ତିଆରି ହେଲା। ସକ୍ସେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କାଳେ ବିଫଳ ହେଇଯିବୁ କି ଭୟରେ ଆମେ ଅସତକୁ ଆଗୁଆ ଆଶ୍ରା ନେଇଗଲୁ, ଆଗତୁରିଆ ଏଇଟା କରିଥିବା, ନହେଲେ ହବ ନହବ, ତେଣୁ ଅସତ ଉପାୟକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନେଇଗଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାକୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ତାର କାୟା ଆମ ଭିତରେ ବିସ୍ତାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମ ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ସେ ପରଦାବୃତ କରିଦେଲା, ତାରି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଲୋଭ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଗଲେ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାବଟା ହିଁ ବାହାରିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ବି ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏଇ କଥାଟା ଶିଖିବା ଦରକାର, ହାଉ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ଫଲସୁଡ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ ଫଲସୁଡ, ମିଥ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସହଜ କରିହବ। ସତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ସତକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ 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 ଅପଦସ୍ଥ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡେ, ସମାଜରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡେ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ବି ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସତର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ସକ୍ସେସ ପରେ ସକ୍ସେସ, ସକ୍ସେସ ପରେ ସକ୍ସେସ,
पूरा लॉट चेन चलला सक्सेस रो चेन चलला गोटे सक्सेस पर आगोटे सक्सेस आगोटे सक्सेस आगोटे सक्सेस एमि से कौन करछि हमको सक्सेस रो लालसा देखे मिथ्याचार कौन करछि सत्य पथरु दूरे दैछि हमको तार परिसर भितर टाण नहीं जाइछि जेतरे ता परिसर भितर टाण नहीं गला तापर से हमको नहीं खेल आरंभ करियो आमे ता कबल बाहर परिबानी नदी आड़ी रे बसिक हम बासन बाजु कुंभीर तार पानी भितर पशि पशिका पड़े आला चटी गोटा धर पकेला तेणु आम जिते चेष्टा करुचु पारनु शेष भितर को नहीं गला आमर संपूर्ण निरूपाय हो गले तापर कुंभीर आमको नहीं खेल आरंभ कर जमती चाहिए जहाँ कर तार खाइब कि मार कि खेल कौन कर तेणु बर्तमान कुंभीर अख्तियार भितर आम रहीगले आ निजर किसी शक्ति ये कम कर पारुना आम जमी गोटे कब्जा भितर रहीगलु से मिथ्यार परिसर भितर बांधी गलु तेणु भितर से सत्य ज्योति थिले बाहर को परिप्रकाश हो पारानी तेणे आवरण को छिन्न करिया पड़ियो जो मिथ्यार आवरण आमको प्रलेपावृत करिछि केवल मां हस्तक्षेप मातृशक्ति हस्तक्षेप ये परदा को दूरीभूत करियो ए मिथ्यार परदा ए अज्ञानतार परदा ए अचेतनार परदा को केवल मातृशक्ति दूर करने समर्थ ये आमर माँ दरकार आ माँ से परमंकर जो शक्ति रूपांतर करने अतिमानस महाशक्ति ताकू नहीं कि कार्य कर तेणु परम एवं दिव्य जननीकर सीधासलख हस्तक्षेप रही जो मैंने पाखे निज निवेदन करते ओनली वे आर केप्ट हु गॉड हु केप्ट ओनली वे आर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स ओनली वे आर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स केवल सही माने सुरक्षित जो मान हृदय भगवान विराजित आ का हृदय भगवान ना कि भगवान तो सब जगह क्या भर ना तर किए सुरक्षित न मो भितर जो भगवान अच्छा मोर उपलब्धि अच्छी कि अन्य मान भितर मु जो भगवान को मो भितर देखुची उपलब्धि करुच्ची अन्य मान भितर तो से भगवान अच्छा जब मो भगवान को भल पाई पार्टी अन्य भितर से भगवान अच्छा मुझे घृणा करी केमी यही प्रेमर भाव अच्छी अन्य भितर थिबा भगवान को प्रत्यक्ष कर पारुचु जदि प्रत्यक्ष कर पारुथांतु ताले घृणा तैयारी होता नहीं हिंसा तैयारी होता नहीं अन्य सहित वाद विवाद करवा ईर्षा करवा हिंसा करवा कपट करवा एवं विद्वेष मनोभाव रखा यहाँ के संभव होता नहीं ये जो असूयार भाव रही तार विनाश नवा पर्यंत आम स्थिर होकर रही पारुनु यहाँ हूँ असूयार भाव यहाँ के आमको जोगयुक्त जीवन दबनी तेणु प्रत्येक व्यक्ति आत्मसत्तार प्रभाव द्वारा जदि विकसित हुए बा परिचालित हुए तेल आत्मार विधान हूँ आध्यात्मिकता आत्मा समस्त भीतर अच्छी तेणु मो भीतर आत्मा को जब प्रत्यक्ष कर उपलब्धि कर मार्ग भीतर से आत्मा को उपलब्धि कर सी गोटे आत्मसत्ता बोली अनुभव करी जदि सी गोटे आत्मसत्ता सी गोटे कुनी भगवान मु गोटे भगवान 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 भीतर तो फाइट हवा कथा नुह भगवान तो कहीं फाइट करते भगवान तो प्रेमवश तो समस्त को आलिंगन कर भगवान प्रेमवश तो सबको निजक दे दिखती तेणु जदि से मैंने भगवान तार तो देवर आनंद ये पजेसन तो कथा ना आ जदि प्रेम भितर पजेसन भाव रही दैट इज नॉट लव जो सेल्फ गिविंग अच्छी से अच्छी लव तेणु विदाउट सेल्फ गिविंग देयर इज नो लव अर्थात आत्मनिवेदन व्यतीत प्रेमर नामगंध नहीं तेणु जो सेल्फ गिविंग नहीं आत्मनिवेदन नहीं हेटी प्रेम नहीं जो पजेसन अच्छी हेटी प्रेम नहीं तेणु आत्मदान व्यतिरेके प्रेमर नामगंध नहीं तेणु आम आत्मदान कर कि निजक भगवान पाखे दे पार्छु कि जदि भगवान पाखे आम दे पार्लु आम भगवान गलु भगवान का आमर हो दायित्व बर्तमान भगवान तेणु जदि माँ पाखे आम देचु मातृशक्ति पाखे देचु भगवती जननी पाखे देचु तेल रेस्पॉन्सिबल बर्तमान भगवान बा माँ निजे तेणु माँ आमको परिचालित करेंगे आमर व्यतिव्यस्त हबार किसी ना तेणु केते जन अंतरस्थ भगवान को प्रेरणा द्वारा परिचालित हो पार्टी केते जन अन्य भितर भगवान को प्रत्यक्ष कर पार्टी निजर सीमित ज्ञान भितर से माने पकाउछन समस्त फर्मुला पकाउ छांचरे पकड़ चाहते जे पढ़ला
ସେ ଆମର ହେଲା ଜେନପଳା, ସେ ବହିର୍ଭୂତ ହେଲା। ଧର୍ମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଠୋରତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ରିଜିଡିଟି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ରୂପାନ୍ତର ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ, when I say something should be done in this way or that way, your human mind takes it as a principle and tries to apply it very rigidly in all cases. ମୁଁ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ମା କହିଲେ, when I say something should be done in this way or that way, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ବା ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ, your human mind, ତମର ମାନୁଷୀ ମନ, your human mind takes it as a principle, ଗୋଟେ ନୀତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, and it tries to apply it very rigidly in all cases. ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନୀତିକୁ ସେ ରିଜିଡ ହେଇକି ପାଳନ କରେ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଜବରଦସ୍ତି କାମ ହେଲା ତ ଅଚେତନାର କାମ ହେଲା, ନିଷ୍ଠୁରତାର କାମ ହେଲା ତ ଅଚେତନାର କାମ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଅଚେତନାର କାମ ହବ, ଚେତନା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ମୁଁ ଅଚେତନାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି, ସେଠି କଣ ଚେତନା ଫଳିବ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଠି କଣ ପଣସ ଗଛ ଉଠିବ? ମୁଁ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଛାଟି ଦେଇଛି, ସେଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ନ ଉଠି କଣ ଲଙ୍କା ଗଛ ଉଠିବ? ତେଣୁ ଅଚେତନାର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଲା ପରେ ଅଚେତନା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଉଠିବ, ଅଚେତନାର ଫଳ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଏ ଅଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଚେତନା ଯୋଗୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗତି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, କେତେ ଜଣ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରଙ୍କର ଏ ଭାବନା ଅଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତିଆରି ହେବା। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବର ରାଗ ରୋଷା ଅଭିମାନ ବାଦ ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା। ଆସିଲା ପରେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛୁ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ, ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଧର୍ମଟା ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଆସିନୁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଧର୍ମ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଧର୍ମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଧର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଳିଲେ ତାର ଧର୍ମ କଣ? ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଳି ଦଉଛେ, ତା ଶିଖାଟା କଣ ତଳକୁ ଯାଉଛି? ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛି? ସେ ହୁତୁ ଦେଇକି ଜଳୁଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। କାହିଁକି? ଉପରେ ତାର ଉତ୍ସ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସିଆଡକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହଉଛି। ଜଳର ଧର୍ମ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରିବ, ତାର କାରଣ ନିମ୍ନରେ କିଏ ଅଛି? ସାଗର ଅଛି। ତେଣୁ ସାଗର ହଉଛି ଜଳର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ଉତ୍ସ ଆଡେ ଧାବମାନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ଭିତରେ ସେ ସହଜାତ ଗୁଣଟା ଅଛି। ମଣିଷର ସେମିତି ନିୟତି କଣ? ଯୋଉ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ସେଇ ପରମଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ହଉ, ସେ ଧର୍ମ ନେଇକି ହଉ, ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ହଉ, ସେ କର୍ମ କରି ହଉ, ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, କୋରାନ ପଢନ୍ତୁ, ନମାଜ କହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନମାଜ ପଢୁଛନ୍ତି, କି କୋରାନ ପଢୁଛନ୍ତି, କି ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କି ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, କି ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, କି ଉପନିଷଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବୋଲି ଜାଣିକି ପଢୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବତ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରଟା ସ୍ଥିର ହବ, ଶାନ୍ତ ହବ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ହିତକର ଭାବନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସମାଜରେ ହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହତ୍ ବାଣୀ ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ଆଚିଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଭିତରେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ନୀତିରେ ଯିବୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମ ନେଚରଟା ସେଇ ନୀତିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଧର୍ମ ଯାଇକି ଅଧର୍ମ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ତା ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିବ।
ଆଉ ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମର ପରିସର ଭିତରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିୟମ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିୟମ ନ ରଖୁଛି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋ ବେଟର ଦାନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପଶୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ନୁହଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋ ବେଟର ଦାନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବ। ତେବେ ଏଇ ନିୟମ କ'ଣ? ଯେ ମୋ ଭିତର ଆତ୍ମସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଁ ବିକିରିତ କରିବି, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରାଇବି, ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନର ଗାଇଡ୍ ହେବ, ମୁଁ ଆତ୍ମାର ନୀତି ଆତ୍ମାର ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। ତା ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବି। ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କାହାଠି ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କାହାଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କାହାଠି ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଅହମ୍ ଆତ୍ମାନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭିତରେ ଆଉ କଳି କଜିଆ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସଙ୍କଟର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଅଚେତନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କଟର କାରଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପଜେସନ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଜମି ଏତକ, ମୋର ସୀମା ଏତିକି, କାହିଁକି ସେ ବଢେଇ ଦେଲା, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଥାନା ଯଦି ନହେଲା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, କୋର୍ଟ ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। এইভাবে কোর্ট কচেরি মଣିଷ କରି ପକଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସୀମାରେଖାକୁ ନେଇକି, ଏତିକିଟା ମୋର ସେତିକିଟା ତାର। ଆଚ୍ଛା କହନ୍ତୁ ନା ଦେଖି, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଜମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଏଇ ଜମି ପାଇଁ, ପଜେସନର ଭାବକୁ ନେଇ, ଅଧିକାରର ଭାବକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ତିକ୍ରାଳି ଚାଲିଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ତିକ୍ରାଳି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ବୋଧକୁ ନେଇକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ କୋଉଦିନ ଦୂର ହବ? ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେତକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି, ମତେ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ତାରି ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋର ଖୋରାକ ସାଉଁଟିବି। ସଂସାରରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୋରାକ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଉଁଟିବି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କଲେ? ରାଜସୁଖ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ কিছুକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କହି କହି ଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ତାର କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ମହତ୍ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମହତ୍ କଥାକୁ କିଛି ଦାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସିଏ ଯେତକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଚରା ପଚରି ହୁଅନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ। ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁ ଯାଉଛି, ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁଛି, ତାକୁ ତାର ଫଣା ଭିତରେ ସେ ସାଇତିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଫଣା ଯୋଉ ମହୁ ସାଇତି ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଖାଉଛି କିଏ? ସିଏ ଉପଭୋଗ କରୁନି। ସିଏ ବଡ ଫଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫୁର ହେଇକି ପଳଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁଛି ମହୁମାଛିଟି, କୌଣସି ଫୁଲକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛି? ନଷ୍ଟ କରିନି, ବରଂ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସବୁଠୁ ସାରା ଜିନିଷ ଯେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଣିଲା ଏବଂ କିଛି ଦେଇକି ଆଇଲା, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମହୁଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପୂରଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଏଇଥିରେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ହାଭ୍ ରିଲେସନସିପ ରହିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ହାଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସଙ୍କଟ ତିଆରି ହେଇଯିବ।
କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଅଧିକାର କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଡିଜାୟାର ଆସିଯିବ, ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ମୋର ଏଟା ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି କେମିତି, ଏଇ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଡିଜାୟାର ଆସିଗଲା। এই ଡିଜାୟାର ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାରଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ଭିତର ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ଅନାନ୍ତରିକତାର ରୂପ ଦେବ ସିଏ, এই ଡିଜାୟାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିନାହୁଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ବଡ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା କଥା, এই ଡିଜାୟାର ଆମ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଛି, ସେଟା ଆମର ଇନବିଲ୍ଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବାହାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଫରେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ କାମନାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ? ଆମେ ତ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ମାତି ପଡିଛୁ, କାମନା ଅଧିକ ତିଆରି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ହେଇଛି। ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ କାମନା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଭଳି କାମନା ପରେ କାମନା, କାମନା ପରେ କାମନା ଆମର ପୂରଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆମେ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ କାମନାର ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ କୋଉଠି ସୁଖ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଟୁ ସିକ୍ ଫର ପ୍ଲେଜର ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ମିଜରେବଲ। ଟୁ ସିକ୍ ଫର ପ୍ଲେଜର ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ମିଜରେବଲ। ସୁଖ ପ୍ରତି କାମନା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ମାର୍ଗ। ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥିବା। ଯଦି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ, ବି ରେଡି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। କୋଉଥିପାଇଁ? ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁଃଖୀ ହଉଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ସୁଖ ଆଶା କରୁଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ସଚେତନ ହେଇଛି, ସେ କାମ ସେ କେତେ କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ବିପଦରେ ପଡିଛି ସେ ଡାକିଲା, ସେ କିଏ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକିଲା, କିଏ ଯୀଶୁକୁ ଡାକିଲା, କି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକିଲା, ସବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ସବୁ ବିକଳିକି ଡାକିଲେ। କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତା ବୁଦ୍ଧକୁ ଡାକିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଥମିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେୟାରଟା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ନା ନା, ଆମେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ, ଭାବନା ଗୋଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ, ଡାକିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ହେଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ପ୍ରେୟାର କଲେ, କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି, କିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି, କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି, ଏମିତି ତାର ଭେରାଇଟି ନାଁରେ ସବୁ ଡାକିଲେଣି। ତେଣୁ କହିଲେ ତମର ତ ବହୁତକୁ ଡାକୁଛ, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତକୁ ଡାକୁଛ, ସିଏ ପୁଣି ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ସାଜସଜା ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଚିଡିଆ କରିକି ରଖିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ତ ଜଣେ। ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ରାମ ବଡ, ସେ କହିଛି ନା ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ, ସେ କହିଛି ନା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ, ସେ କହିଛି ନା ମୋ ହନୁମାନ ବଡ, କିଏ କହିଛି ନା ମୋ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଡ, କିଏ କହିଛି ନା ମୋ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ, କିଏ କହିଛି ନା ମୋ ଠାକୁର ବଡ। ଏମିତି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କାହାକୁ ବଡ ନ କହୁଛି, କହନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ତା ବଡ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତିଆରି ହେବ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ବଡ ହବା ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ତା ଭିତରେ, ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହବ। ତା ମାନେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ସେଇଟା କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଣ କରେ? ରିଜିଡିଟି ହେଇକି ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତ କରାଏ। ତମେ ଏଇଟା ଅଲବତ କରିବ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲ ମାନେ ତମେ ଏଇଆ କରିବ, ଅଲବତ, ଜବରଦସ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଧର୍ମ ଦିଆଗଲା, ସେ ଧର୍ମ କଣ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ? ମଣିଷ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି, ଯୋଉ ଅଧିକାର କରିବା, ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ରିଜିଡିଟି ହବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚେତନା କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଅଚେତନାର ପ୍ରଭାବରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି ହଉଛି। ଜଣେ ତ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରୁଛି,
से तो बंचिया निजे पुणी मार ना ना तेणु दीटा जो संघर्ष होची तार किसी गोटे फल रोचे कि क्षयक्षति होची तेणु कहीं आजिकल साइंस टेक्नोलोजी कहीं कमी नुहति तेणु सागे सागे अस्त्र धरिक बाहर पड़े युद्ध होगा किसी जगह किसी क्षमता को देखापी आतंक देखईदे जमी अन्य भय कर अच्छा डरे भय देखे कौन हृदय को जय करेंगे प्रेम रे हृदय को जय करेंगे भय रे नुह हृदय जय हूँ प्रकृत जय ये जो तरवार जय प्रकृत जय नुह हिंसा तरवार जय प्रकृत जय नुह हृदय जय हूँ प्रकृत जय कौ दिन आम बुझा आम कौ दिन पशुत्व को अतिक्रम कर आम भितर एपर्यंत हिंसा काम कर हिंसाटा कार गुण पशुर गुण आम भितर एवं भी से पशु गुण गुड़ाक अच्छी कि चेहरा धरचु मानवर के थरे चिंता कलुनी मानव हो माने मानवर गुणटा आगे निहत रहा दरकार मु कौन कौन मानवीय गुण मु रखी जड़े मनुष्य आ गोटे मनुष्य को मनुष्य भली देख सहयोग कर विकास सहयोगी हम आत्मा विकास सहयोगी हम तेणु मनीष मनीष भली जमी रहन से रह पर पशु मैंने भितर इनफीरियरिटी सुपीरियरिटी फिलिंग्स नहीं तेणु कई अनुभव कर मु छोट बा सी बड़ तेणु भर बेस जहाँ शिकार करके एकाठी मिसले खाईदे सैला पुणी आउ थर शिकार जहाँ मिसले खाईदे छोट बड़ ये कहीं ना कि बड़ी पड़ी रखीदे काली खाଇବା मनीषर पैसा बड़ी पड़े बैंक रखीदे सी दौनी कई जन साहय मागिले दौनी ना मोर पुणी के अभाव है मुझे कौट आनी मोर बड़ी पड़ी मो बैंक रखीदेवी जो दरकार बैंक रू उठेबी तेणु आम काली आज खाद्य को बड़ी पड़ी फ्रिज रख दियो काली खाଇବା कहीं काली रोषे करवा फ्रिज रख दियो मनुष्य जमी खाद्य बड़ी पड़े तापदिन रखुचे अन्य क्या दौनी पशु मैंने से करती तेणु किए अधिक दिव्य पशु माने मनुष्य मान अधिक दिव्य कारण भितर इनफीरियरिटी सुपीरियरिटी फिलिंग्स नहीं कि बड़ी पड़ा काली रखा ये जो अधिकार सब्यस्त करवा एटा आमर तेणु बड़ी पड़ी एति रहा आमर एटा आउ किए भाग नहीं पारे मनुष्य भितर कि प्रखर हार कम कर पशु मान बार से ना ये हूँ संकटर आउ गोटे कारण गोटे मेजर संकटर कारण है मनुष्य कामना बासना आसक्ति प्रतिक्रिया मुक्त न होई पृथ्वी परी व्यापक एक चेतनार अधिकारी न होई अर्थर मालिक इच्छा कर दारुण दुर्गतिर कथा अभिशापर कथा संकटर कथा तेणु जितेबाला आम कामना बासना आसक्ति प्रतिक्रिया मुक्त हवा पृथ्वी परी व्यापक एक चेतनार अधिकारी हवा सेतेबेले पृथ्वीर जेते संपत्ति तार मालिक आम समर्थ आइबे मते क्लास 8 गोटे छुआ मते कहला अति मानवर रूप गुण ढंग सब बतौली एमती गोटे आलोचन पड़ला आम सब अतिमान भाई अतिमान केमिका मुझे कौ अतिमान कथा कहली सी चाहे छोटिया हो चाहे बड़ हो से पिलाटी हाथ भाई मु अतिमान हेबी मुझे एत खुशी अतिमान हाँ भाई कहला भाई बुझी ना कौन बुझ मत बुझ मत बुझे कौन बुझ कौचु कहला अतिमान बेले मुझे पिंपुड़ी भाई बैंक भर ढुकबी वाचमैन जगी था वाचमैन तार जगी था ना मु तो पिंपुड़ी पलि जी सीधा लकर पाक लकर सब 2000 टका 2000 टका चलता 2000 टका विड़ा सब धरबी पुणी पिंपुड़ी पलि आसबी गोटे गोटे दिन जब लक्ष लक्ष टका मुझे आनली गोटे गोटे बैंक रू मो जीवन सारा ओएस करी लाइफ फुल दम मुझे एंजॉय करी मुझे देख तुम लाइफ रे जेपर्यंत एंजॉयमेंट रखिच इच्छा से पर्यंत अतिमान हो पार क्या अतिमान जी हम ता भर एंजॉयमेंट को से गुरुत्व दे न थाए आम एंजॉयमेंट को गुरुत्व देचु जो आम एंजॉयमेंट को गुरुत्व दौचु प्लेजर को गुरुत्व दौचु अतिमान अति मानस ये दीटा आम बहुत दूर सपन हो माँ तो परिष्कार कहले वी आर नॉट हियर टू लीड एंड इजी एंड कंफर्ट लाइफ वी आर हियर टू फाइंड द डिवाइन टू बिकम द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन आमे संसार को ये आसीनु जे एक सहज आरामदायक जीवन बचाई वी आर नॉट हियर आम ये नाउ टू लीड एन इजी एंड कंफर्ट लाइफ एक सहज आरामदायक जीवन बचाई वी आर हियर टू फाइंड द डिवाइन टू बिकम द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन आम तो कौन पे अच्छु ए संसार भितर भगवान को खोजू बोली
भगवान रे भगवान सहित युक्त हो भगवान रे परिणत हो बोली एवं शेष भगवान को प्रकाश कर बोली तीन टास्क आम समस्त अच्छी मैन वाज क्रिएटेड टू एक्सप्रेस द डिवाइन एक कथाटा भल कि मन रखा दरकार द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर कोटी भगवान ना कौन है ना द डिवाइन इज एवरीथिंग बाक्य टी भल कि अनुभव करवा माँ कहले द डिवाइन इज एवरीथिंग सब किसी अच्छा भगवान एंड इन एवरीवेयर एवं सब जगार अच्छा भगवान मैन वाज क्रिएटेड टू डिस्कवर द डिवाइन मनुष्य मान को सृष्टि कराइला से ए भगवान को आविष्कार करियो बोली एंड हिज मिशन इज टू मैनिफेस्ट इट एवं ए भगवान को से अभिव्यक्त करवाला ता जीवन लाभ मुख्य जीवन में जो मिशन नहीं से आसी भगवान को व्यक्त करियो तेणु सबु किछि भगवान सबुरी भितर भगवान सबु आड़े भगवान ए भगवान को से संधान करियो तेणु यदि समस्त भितर भगवान अच्छा कली क्या सहित हम कली क्या सहित हेनी जदि धर्म ताला कि धर्म ग्रहण करी धर्म ग्रहण करी लोक लोक परस्पर भीतर प्रेम भाव ना भल पाइबा ना घृणा रही एटा धर्म नुहे कुसंस्कार बोली कह संकीर्णता बोली कह उदारता बोली कह प्रेम बोली कह संकीर्णता बोली कह ते मनुष्य जो संकीर्णता भितर अच्छी निर्दिष्ट लिनर माने गोटे सीमा रेखा भितर से बांधिक रही से अतिक्रम कर पारनी प्रोग्रेस कौटी हम प्रोग्रेस कौटी थाए माँ कहले ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन वाइडिंग द स्पिरिट एंड अबोलिशन ऑफ ऑल लिमिटेशंस यथार्थ प्रगति रही कौन वाइडिंग द स्पिरिट चेतना को प्रसारित करिवारे केतବେଳେ प्रसारित हम कौन निज विषय चिंता कले चेतना प्रसारित हम जो अन्य मानक बंचीवा प्रार्थना करुवा समग्र सृष्टि जो प्रार्थना करुवा एवं सर्वोपरि भगवान जो प्रार्थना करुवा हम चेतना प्रसारित हो तेना समग्र सृष्टि अन्य मानक एवं सर्वोपरि भगवान जदि आम जीवन बंची शिखिले प्रार्थना जदि करें आम धीरे धीरे प्रसारित हवा आम भितर जो संकीर्णता अच्छी हो तो मु जहा जानी सेटा मो यथेष्ट ही न पारे आ मोर किसी जानिया बाकी थाई पारे तेणु सी जो व्यक्ति जनक कहते हाँ ठीक कहते पारती तेणु सी भूल कर मु रिमार्क हठात केमी देवी कथा किसी सत्यता थी ना तेणु कथा को शुणी आम कौन सहज शुणी पार्छु कौन पाई सेमती कहब ना विरोधी कथा कहीं कहब ना आम धर्म को आघात कर दौची आम मानविकता को आघात कर दौची तेणु से आमठ दूर रह तेणु ये जो भेदभाव आम भीतर रही संकीर्णता तेणु आम भीतर यथार्थ ज्ञानर उद्रेक होनी गोटे देशत्व बोधक भाव रहा दरकार देश जाति किसी कार्य कर निस्वार्थपर भाव ना स्वार्थपर भाव श्री अरविंद आम अनुसरण करचे श्री अरविंद लाइफ हिस्ट्री देखो तो जीवन सारा दुख पाई ना सुख पाई जीवन सारा जन्म हेले माँ स्नेह वंचित हेले दुख ना सुख एटा बढ़िया सुख बोधे जन्म होने कि बापा गोटे धाई दायित्व छाड़देले एटा सुखर कथा माँ स्नेह वंचित हेले एटा सुखर कथा पुणी 5 वर्ष गोटे दार्जिलिंग लरेट कन्वेंट स्कूल छाड़देले पुणी 7 वर्ष बिलात देश निज देश पाठ पढ़े बिलात छोटिया छुआ 7 वर्षिया छुआ सी बिलात रही माँ ना कि बापा ना आउ जन घरे केमती लगुथ आउ जन घरे आमको छाड़देक आस बापा माँ आम सुखी सुखा मरजा कांदी कांदिका सुखी सुखा मरजा कि श्रीरंग से छाड़देक आसते से मन ना पिला दिन ठू से जो लाइब्रेरी पढ़िले रे बोलियो डुएट परिवार जो लाइब्रेरी पढ़िले गुड़े कथा जानदेले से जो जेजेमा जे रे बोलियो डुएट जे माँ बढ़िया भल पाती नाती भाया देखती तेणु बढ़िया बढ़िया कथा सब कहती बढ़िया आग्रह जोटा जानियार था बतई दिखती बहुत कथा जानदेले 3 वर्ष पाठ पढ़ना 10 वर्ष जाकि आडमिशन हेले सुखर कथा ना दुखर कथा देखिले किसी इंडियन पिला माने अच्छा से खाई पी पूरा छांट खांट स्मार्ट हो बुलूँ
ଅଥଚ ଭାରତ ମାର ଦଶା ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଯୋଉ ଚିଠି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ସେ ପଢିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ନିଜ ମାଆକୁ ଭୁଲିଗଲ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇକି? କୋଉ ଭାବ ଆସିଲା? ଦେଶାତ୍ମବାଦ ଭାବ। ଛୁଆଦିନୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ମୋ ଦେଶ ମାଆକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଆଉ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛୁ, କେউ କହିପାରୁଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି? ଅଭାବରେ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଆମେ ଚାକିରି କରିବି? କେହି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନୁ। ଆଉ ସଂକଟ ତିଆରି ହବ ନା କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହବ? ତେଣୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଟ ହିଁ ଆସିବ। ଯୋଉଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂମୁକ୍ତ ହବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମ ସାଇକିକ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା। এই ଅହଂସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଟା ବ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଇକିକ ଡୋର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଅହଂସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ନିଜ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା, ଦେଶର ଆତ୍ମା, ଜାତିର ଆତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କଲେ ତା ଦେଶ ଜାତିରେ ସେ ବିକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ, ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସମନ୍ୱୟମୂଳକ ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ପାଥେୟ କରିବା। ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ, ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସଂଗତି ରହିବ। ଗୁଡ ୱିଲ୍ ଫର ଅଲ୍, ଗୁଡ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସଦିଚ୍ଛା ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗତିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ କଣ କରିବା? when all is in agreement with one truth or expressing of it, that is harmony. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ when all is in agreement with one truth, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହବା, ମୁଁ ମୋ କଥା ଜାହିର କରିବିନି, ସିଏ ତା କଥା ଜାହିର କରିବେନି। ହଁ, ତମ କଥା ବି ମୋ କଥାର କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନୁହଁ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନୁହଁ, ମୋ କଥା ବି ନୁହଁ, ତା କଥା ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ, କେବଳ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ସଂଗତି ତିଆରି ହବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଇଏ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।